अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। आज हमारी सूरह लुक़मान है। सूरह लुक़मान के 4 रुकू हैं। रुकू बे रुकू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। किताबिल हकीम। हुदन व रहमतल लिल हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। मुहसिनीन। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها
وعد الله حقا وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم خلق السماوات خلق السماوات بغير عمد بغير عمد ترونها ترونها وألقى في الأرض وألقى في الأرض قاف को करकला अदा करें وألقى في الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم رواسي أن تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل دابة من كل دابة وأنزلنا وأنزلنا من السماء من السماء ماء ماء فأنبتنا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ماذا خلق الذين من دونه من دونه بل الظالمون بل الظالمون في ضلال مبين